я не велах что до 82 году Брежнев велче учитель чуен велах что خلينا نركن ضعنا شديد وزن ده البريجني واللي تصدي عوالي تاج ضعنا شدور تو بريجني واللي تصدي عوالي تشابور ايش تي هاي الاركز Sen Gingel Marshall, Wegan Baldegdich Ozbiezam Biršum Brežnevs od России территории докумечкш тиш положение Хилюшон Брежнев Волчхайна. Но вы Озбиезам Биниртку, дагдошон цун и Волчхайна. Шайол, тукниш, мелдолум, забитый сцена, керк шадолум. Marshall Дума Sergi. Der وقتنا أحتاجين تنبيشي توأم بوتسون. أوصل خلونا شق بولشناخ. شيء ماش وحوشين الخيتان دلها خز خاني البرجن والش برغت خاني. تندر أول شيء هو دكتور. Что добавить он ты? Вы дукнешь, да, царон себя, 24 миллиона тонн нефти добываете второй год. Вы, если так посчитать, тысяч масамета обелили в следующем моменте. да, кошмар, да, кошмар. Сега должны были дешилем, да, нехшилди второй индикан. وين تعنا حاولوا تشنتين وودين باستش وتير حدا لو تير ده حدا كان شينا وكيشان وديش كان سيلشن وديش كيشان وديش غاس كان كورتير شوشن وين يل باستنش ها كورتير 24 миллиона тонн, 10 миллионов тонн переработать, и что в 10-кратном размере увеличивается цена всего этого. Ой, дух дезал, еле что он просто не получалось, бюджет столько выдавал на гора, Чечни, что по нормам даже посчитать, это остал ходил бьешь, на эти деньги, товары, мавары, и дорого, хилла, кема, да, Борс давали литовец, ват, суд голову, чуете. Это говорит, что хажитин, что не говорит, что мать. Специалист по конституционным по конституциям он в Европарламенте. По конституции полный шариат и шайлхум и шоризм. Просто шег итцел хамялдыч заказываем, хубол, сиш. Ичкерия в 1997 году, в январе месяце, в группе ОБСЕ совместно с другими представителями из Литвы. Сейчас я хочу предоставить слово ему. Он очень много знает о нашей Конституции. Он писал статью когда-то прекрасную. Пожалуйста, уважаемый. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Еще раз, Анна. Помимо всех остальных регалий, хочу подчеркнуть особенность или особые регалии, как я не знаю на русском как-то. Он большой друг чеченского народа. Я приветствую и очень рад, что вы смогли принять сегодня участие в нашей работе. Спасибо. Зака, حبيتي عشاء عراد دوتي حطوا уже худуются духу полно скорости حفيزي انه ميقوش мою психолог хала мацавеш а просто противный лицемерный рожьяц 100% худуются до скорости алло квота. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Очень благодарен за те теплые слова, которые мне преподнесли. Да, действительно, я, как вы помните, я был уже совсем молодым, может быть, но всегда интересовался всеми народами, которые хотели освободиться от российского ига и, конечно, суда Чеченской Республики Ичкерия, что был учрежден Конституционный суд, который должен
Все понимаем, конечно, были объективные причины, но, естественно, вот сами понимаем, что одной из целей, наверное, российской именно империи было вот именно дискредитировать эту конституцию вот как цивилизационный выбор чеченского народа. И тут хотелось мне сказать о том, вот, что передо мной чуть-чуть говорилось на самом деле. Это изменение конституции. Я помню, что вроде бы, может быть, я вот так как раз не уточнял, но конституция дополнялась конституционным актом, который был похож на конституционный акт Литовской Республики. Там первую можно изменить только там квалифицированным референдумом. Может быть, я уже ошибаюсь. Изменение статьи 96 по поводу введения шариатских судов я действительно не помню. Что я помню из того, что публиковалось когда-то, так это так называемые изменения 2001 или 2002 года по введению шариатского правления. Но тут мне как раз и хотелось бы сказать, если действительно такие изменения были даже по шариатским судам раньше, вторым парламентом, вот это как раз то, что нарушает систему ценностей Конституции 92 года, поскольку, будем между собой, наверное, честными, шариатские суды несовместимы вообще с понятием Конституции, так как она понимается в мире. Потому что шариатские суды на самом деле и уже Конституцией не руководствуются. Я действительно, когда я находился в Чечении второй, третий раз, может быть, в 97 и 98 году, я уже начал заметить то, что на самом деле вот именно система государственных судов как бы не стала. Их заменили именно эти так называемые шариатские суды, которые я бы назвал очень просто. Это суды произвола. Ничего общего с Конституцией, с идеей Конституции как властью народа и как ограничивающие государственную власть они не имеют. И если действительно были эти изменения, которые еще провозгласили Чеченскую республику Ичкерия исламским государством, которое основывается на шариате, то я могу сказать, что, наверное, большей дискредитации Конституции 92 года было бы трудно и придумать. Так вот в этом как-то и хотелось вот закончить свою мысль, что действительно, тут действительно нужно цивилизационно определиться. Мы сохраняем Конституцию 92 года. Очень даже может быть, что с победой Украины, в чем я совершенно уверен, вопрос только времени, в этой войне Чеченская республика Ичкерия будет иметь шанс восстановить свою независимость, но, естественно, если она действительно хочет быть будущей. Будущем жизнеспособной, то эта независимость может строиться только на основе Конституции 92 года. Не на каких-нибудь так называемых шариатских судов или шариатском праве. Поскольку, это не право, это произвол. И будем это говорить откровенно, это, с другой стороны, право цивилизационного выбора. И это, на мой взгляд, еще вот что доказывает, я думаю, что вот в настоящей оккупации Чеченской республики Ичкерия, вот, наверное, больше всего этого так называемого шариатского права, чем было когда-нибудь раньше. Я имею в виду, что преступник Кадыров именно воплотил действительно шариатское правление в оккупированной территории Чеченской республики Ичкерия. И если мы хотим его всего лишь заменить чем-то другим, авторитарным, диктатурным и совершенно не имеющим ничего общего с современным пониманием вот именно правового государства и господства права, я думаю, что тут, наверное, не нужно риторически отвечать на этот вопрос, стоит ли делать этот выбор. Но это действительно выбор, который, ведет только к гибели чеченского народа, но никак к
укреплению его государства. Думаю, что Украина борется именно за другой выбор. И я надеюсь, что вот Конституция 92 года, 13 марта Чеченской Республики Ичкерия, может быть именно этим цивилизационным выбором, на котором можно в будущем восстановить и развивать независимое, подчеркиваю, как это в первой статье, демократическое правовое государство Чеченской Республики Ичкерия. Другой альтернативы, по-моему, даже уже сейчас видно, что просто нет. Спасибо большое за внимание. Другой альтернативы, по-моему, даже уже сейчас видно, что просто нет. Спасибо большое за внимание. Но я, как всегда, откровенен в своих высказываниях и выводах. Астафон, ответ. Самое интересное, Гладуов. Самое интересное. Заказ خباوس الشركة واقعا لا شو قدمت كباتشون شو ضاغ اتشو يوختا دا شو قامغل داور دا شو دوتر خي وريان قيا شو بوشا заказ خباوس Прекрасно. Спасибо, Денис. Спасибо. За ваше высказывание. Относительно выступления шариатских судов и вообще это истины. И поэтому то, как оно было дискредитировано на тот период в Чечне, и шариат, и шариатские нормы, да, я с вами согласен, это была полная дискредитация не только властей Чеченской Республики Ичкерия, но и самого шариата, и самих принципов формирования правового государства. Потому что Он диктатор шариат, бог, жали мусик. Представьте, лег придурок, говори. Вот, а бог, смотрите, лица закон, да, ты произволил, сам так ваху и решать дашь. Свободе, ладула, смотри, свободе, когда али, свободе, да, али, зака, юру ахиш, мать, халиф, воркун, кварт бахиш, шо, магна, свободе. ничего подобного и близкого к шариатским нормам и к шариатским ценностям в тот период в Чечне не происходили. Это было все напрочь против шариатских принципов, против шариатских норм. И это было сделано для дискредитации вообще всего, что было связано с исламом. И поэтому, да, это выбор цивилизации. Да, шариат – это часть нашей культуры. Вы можете у любого сейчас присутствующего здесь спросить, шариат – это часть чеченской культуры, чеченских традиций, чеченских обычаев. И оно заложено не сейчас. Закая, ас олон союз участник ухшицы голодуш. Мацхилла нохчи зудри нахан юйбош ты дачкшияч его культур. Так геоцу майрил. Мацхилла вок анве так хаван. Что как раз изба маба это была дискредитация ислама. То есть специально враги ислама ياخد شوي وشو جولدل بويا كافر شتات وداتسو تدخل اخوت الشريعه سو بدو برزون تيزن زو شو جينش ابليش ده والش مصوم ياخد Erdal iblis buyuq iblis Allah zakonch dit toqochwa şeytan buyuq şeytan iblis Представьте, Allah zakonch dit toqochwa telegram chwa iblis yo'q berch Allah in dadozit nochtchen sauch
Нет, сугубо отцепить тебя дискредитация всего ислама, братья. Видите? Sen bu soddin розовый, пушистый, такая сложная вариант. Хауэль диктобарцу, жалиму, Хауэль диктобарцу. Спасибо за твои пожелания. Хауэль диктобар. Аллах Расулу, но бехпадилlah, короче, нормально. Исламское государство, нахуй, что по Корану Сунне, шариат, лапай, уж Наш народ приемлет только шариат, да? И ислам. Marshal Duma Sergio. Ele marshal. قيتنا حاول شاء واحد شبه حاجات إبراهيم حقن مش مدري ده نيس بوا توديك ديمقراطية يو ده مول تطيو ده أسأل دي شو تيجا تبوا ليرن واحد شو Пентагон, Уэйн, Сан, Рушди, Асия, Хислушин. Представь, например, Союз Мехтеглил, Швед 200 раз через спецслужбу, Швабитмен, Гулиелдо, чем дышать, Бешбок, Хайнши, закулисно, переписки, закулисно, группы, короче, сейчас ВКонтакте. Юг, тем более, ночью было 14 тысяч, самое большее количество в Сирии было. Ты увеличительное стекло, ты лупа и значит, просканировать бешла эту шмошмасу. Хош войн, хочу хагуш, так хош боятся кефиршины, те, кому они хотят. Аллаху, барса, да, мадахкан, Аллаху, как, а я боюсь, такие я ж побоюсь, да, кефир. И представь, мадейца, меня аудал бы буй кефир, шар бит баца, как я гош бой. Цага дебил шмай кефир. Анекдот, лицо, да, когда царь, да, лицо. Так, хуя сесть, точно, и гундуй, и как бы олицетворяет там полностью показывает, сказано в этом анекдоте, просто кучу садить, то, что отстрелаешь. Ну, примерно, суть, до еще, до зарду, до хошал. Короче, кир ложь сосагер, короче, юхши, кир сад сталуш, суовный шеш, юха аштол, хозяина. Цицкий, надо тебе бошила каждый раз. Так, может, я уже пару раз. Жак, кучуо, туи закаева, шукали. Соборный, арестую, чу. Вот уже пару раз делать. Бех помилаешь, подарит садитич, садол, цицкам, и кушту мяч, пару раз, короче. Да, нормально. Что за пузо, ты харис хозяину, надо бех дир до цуха. Хизох дир, что, элам, дела. Добре, сега диш те како мече бо хажаендо Европа, кефиршим таки аш бо како че личнише за дискусии аш прямой эфир до летовец вообще короче je пачак je قوم ليش جاون جو تيس بو ها ديش не хоиш тaqiyat хавал дики тойна грозо шерипати бо акоза хобо. Мы строим демократическое правовое государство, и поэтому вот эти разногласия есть. Да ты что, сукин сын, самозванец, так никаких властей не напутешься. Ашуар петушки, шац Аллахи, квотмаш. Например, хокара, милвешеру, вообще кан юха, хоху эльгойтеруа. Не, زكاة слышу, канале. ناس وهات شوال هاشتاج متشاور زكاة أنا جوري عشان باتر نلوج نتشبوارش مش بوا إيش تشري بتوات وشويته هذا أول جار دوت أول جار يعني 100% молочный إيش خري زكاة 100% جار يعني دي هذا молочный إيش خليه يشوف وش إيش بنلوج نتشبو بايمرسن. Že sada švar. Ja sam tu na šariat hoto, švar govno, ja.
شاشين كايف دقلي لاشو Ага, سامون шаря, او да, دميات صبردية смотришь, تعبير شو короче, سبوا лично, صبردية короче, وقا ورد صبردية شوات ديت سنو او شلد سوير صح قيدا هم تديت انا خشوا سو هو الغير شو نوخ قومن شركة توات وشور كوارت واش بوش زدرش انت غج مشياش زكا يحونا يتحوت معلياش بو زدرشنا غج ويو بشريعته حقوش القوات شو طول А пайда хамас شو تصع улы تجي шуа شو гам بديت شو دي مجيتر شو ما الله يخليك هم مدات سو والله بدي تعبير شوية وش سو بدي ده لا سو بدي بدي كود غير خشوا تصع تجي شو بوس بدين ويخل ديزي ويشرق خل ديزي والله خزكونش عديز بوشجي تصع تجي شو تصع تيلق شو هر دوتش دايون تيجر هر حديث ختيابه تصع تجي تيز تصع لندن يخين عشيو وج فرنسا خين عشيو وج أستري عشيو وج هنا شايش كيفيرسكي باتشاخ خوش انا عشيش وقيته الله يا سن اخي سن فايمر فايمر يا حبيش وبشيت حقنا حقشيوش نو اش خوي الحمد بليو لله دبو كروشي اليس دوشا انا كروشي انت في تعمل انت أوروبا بورد في أوروبا بان ما خليت عندي أشهر فايمرش ما بعتش فايمرش ما بعت فايمرش تان сравнивать тебе что позволено Юпитеру не позволено الله حي أفغانستان إثيوبيا سودافسكي أراوي يجي في صومالي السودان موريتانيا يمن مروكو تونس إنا نحكي بوصل باتش حلقش 20 с лишним арабских мусульманских государств, потом среднеазиатских там. Еще государство, пророк Эфиопии, представитель Кефиш, Волчки. Или Тигболч, أبردي إبراهيم سيانويتش وها قيبلوك ما تهلا تج هرش مويو نزوش ليلشش إز تجو تسمى قيبايمري بيدافيل إيش دو بيرش تقوليش على أتبونية زدر نسيل وبشي تج ما يعطي هرش تنو تيرد على شو شيخ وست ولايات ديش عجلس قويت هاتي كونديون قيبايمري بو بيدافيلات شي ناخ بات شي نوخت شنو عمو ولا ركوة تاني بوش بالي نوخت شتاقن الميرات ويحتاج إيش تدعي دي فتشة دو قشي أرشاسن يو وانشي وتصمش قول لي يو عبو هي نوخت عجل دعوي خلي ислам, и мы принимаем помощь от мушриков и от немусульман. Так пророк саллаллаху понимал. Не то, что он в Мекку заходил, когда был слабый, он мушрика защиту взял. Он его иджар делал, он сказал, вот этот человек под моей защитой, попробуй кто-то тронет. Со мной дело будем. Это мушрик был. Так, когда были слабые. Когда стали мусульмане сильные, пророк саллаллаху, когда мушрики предлагали свою помощь ради трофея, нам нужна помощь от мушриков. إيش تجي وتصمخلوك بايمر إبراهيم داير وقور سون إتاج صغير سون حال خيطري تاج سون بقى لا تشوك أن تموت نتاس إيش حد يشتغل وابشة نوختش داج نيجي تشوش دايلهم يقي بايمر سي دويرزليك سي كنت دوتشادات وابشة دايل شنيريات كوتم يقي بايمر يبوش ليالك جيتsa dēļ aizvēli būs tagadojuši nahjahoši balaboliet ihillaqē paimar horšāju iz balabolš auzu dualqiyatš كيفيرش dualqiyatš او ديمقراطية شو شرق ما تديت ديمقراطية قولش ما دو إز قيبا مصري لنا شينوا مزمم يوغالش سمزمم ما ياتي سمحمد بيبوش يولي اللي على قوتم الله ويات الملك دوش نبوت بيالش نبوشو تجيوتهم يوا ده استنسويه ده استنس محمد يق مكة بكسنا بيتها وصله مزمم وصله محمد صوص محمد بقوله خست وشك نار وشك خز وشك بو معنا مزمم بقوله نار سيز وشك سيز وشك بو حوش ده شو عليه الصلاة والسلام سيأتي الله توشهم سديد نشديت سديت نشلا ممو يخلوتن بوش يقميش داش بوش حوش ده شو عليه الصلاة والسلام لدواتي الله أكبر سبحان الله أول ده إشنو حاجة أول مش أول ده لروشة أول ده إشنو إيش سام مزمم من نعش كي خشبو سام مزمم مواتي سام محمد مويو ده لا دو سو دو دامون زاجة تون
بس حديش علما الله غافل أوتنا هم تسندتر كك بوت حني تغزن سنة تسندتر هو سو إزر دولة ديازو الله إزر بيتنا ديازو الله هذا اسمت تعديل إشنو عليه الصلاة والسلام سان دعال تأل يا علي ساتين تأدر أصحاب شبو برتاق إيش كذبوا مكة إيش حيزو بركيتها أديل إشنو هذا عليه الصلاة والسلام تغافل دوت تغافل بوغلو عشان شاتا تسويش سنة سطوة توصل يوزي ده توصل سنيا عدوا حبوش ده إيه تقول إيه شو يقيتها أديل إشنو هذا حاجة سبحان الله أول ده إشنو شامج أولاد ودال أول إيش ساموزة من تصدق مش قيقوش بو شاموزة من مواتي أول شام محمد بار سيجح وال سيجزونا اشتر تاريخ شيخ عشتيو ساقوقس Упараши латты окыштум. Авело ел он чайда короче свой ел запах не наскер знает шитылбо. شيء دشا ويلش شيء دشا خاصة ويش короче ليلش وسك أتع ورسك كيتا استجيوس نايقش короче одним словом شو دوق داينا جيرتي جيكري غجلام زا كورت بيتش أزحيقن لا ينخا короче شن خوريها короче ويش المقويل اسقيتا الجامعة تيال عيوقية قنقيتها كروش الجامعة تيال شو تاش بلاتش برج إرا برولين تشحرجن غاسك عتشبول بل شي لين تش شي يرقي هم يتي بويدش قيتها صار شو ولن قياقي تنسو قزنيا صن دوات ستبات ليج لات جيجني يعني أول منها زبرالي قيتها سام времена моей жизни. No, as is doet het daar, die Bagdad schiet ja, toch een beetje zeggen te wat, een badder die ja. No, خزا سمر واتسا سكبياج وروي دال بلاد هل كويس إذا كنت تعمل لا ترشقيتها. Guarda, insama على تان لا حتى ديتاك. انت وعونا زكا بو كوتا ميات. عوض زكا يا كوتا مي. صبر حتى تشاك ناخدشن حياتي يحكن بايمري بوشجات واربوت اقرويات بدعجي وهم فيها ان فيها توقش حيوقش بيرش زدر صبر عجلة إذا دعي تروي خلي الله شو إيش تسوق حيزوش تنا يوالخ شوقنا يد ليش كيف يشو صار الذكاء جايتون ذكاء إزدي بايمر سنتاجيوتهم تصدق تجيو دوت شات تعين تحت دوت وقنا إيش بشيت يتسوق حيزدو ميالتريور شيء بايمر هربوسل دين دوت شلر كوت مش زميت الدنيا ساعة تجتو يوقتر شو دين تيع شو الله أبو ما بوخت يحكي شن بعده я с тобой согласен. И том, что я أقدر بعيق يلهم مالو خليته مالو короче так серьезно короче это вообще خليته نريشكنك أنتو خليته ودو تورتي دوال أخش ناخش بيرش دي دول دوتش دول يورو بيرسيرا بيرش تشات داش إيش داقولش تورت كي سيري عباية الكون وشيء دوك إتساق بابون نتخار إيش كيري ونادين منستيرستا ونادين بروني بوسا تقدرش أوكرانيا تعوش أنا بعد تان على يقنق يز تورتي ناخ باش كنت بال شوخي كان يوم دي حي إن قوته ميزة يتو вообще Интерпол розыска чуал шалве шон это спецслужб левый паспорт нож под другими фамилиями нами юлилш вот машёш просто короче алгалга كنت بي короче سخلبش كده عشان спецназерцы короче блядь
около 130 человек они уничтожили они. خزنها سنة ويتقمن دعل إيتا طن بالبلك أنت بابا يترسر قيتا Čumako bo kvota mjaču, cik galvi maka, busaldin duča bo stogović, العياق فدائز وبشي كروتش قفنو بلد iza on, izag on, iza. ساريا يؤذى الدرجي مالا دوشين شو يرجن عاشو اسقيت يقو باقن شي اغوبن نوتن اغو كتبه بلج نحبوسو كلا شيك دعما دولش سابر دي زاما يوش لا تشير حتى بعد يش بلغ جدوهن Galvi qolme diğer do şeyqam samda qar harkut mashi ata Allah غلا قام صمدان سوجي qamna samda ol diye qamna shmarish dol diye qamna şey kultur khaliye şey tradisiye khaliye şey nizam khal diye qiyata ta Allah nizam ya Allah nizam barsh doç nizam do ayet do Allah vazmez de çirmo yo khalasham busal dünya Zudić, Zudija, Ajlević, Levuja, Merštek, hoe ze konio. Što uopće dohći koman, galvi koman, ju mudak dohći. Haj Zudić, ovo, ne, Zudije ješe, kuze konio, uopće, ku nisu ješ, Allah je. Eto, ta nisu jac, kuza, ta Allah jac, o borš boc, arbš jazin, tyrdu. Eto, tu tyren te nohći galvi kam, da dolur dat, skamkel, da ur dat. Vay khallak kırdu, vay te ay khallak kırıyor. وسام دول بوخ ان تورنش ار وينش دوت فمشتد سن بقلو علو كروتش وي ليلدر وي اوكسيدويتش دريا دوقلاديو غاز او جروبيتش علو допотопный короче хенеш علو бузов дебуй бичиш кета зачем мы время теряем энергии энергии да моя кое-что ты энергии короче у человека кета شو انتهت هدول قيتا وين جوش مدير وين شق دول مديتو همن او جان اوزبك جان تكسوس شو يا كنا قيتا كروتشي اوقش بلاد شي بلاد سنو يوتش باتي كروتشي شكل قوتي كروتشي بلاد شي لامس بشت ايديس تغوجيقي هماش تاري البعيقة هماش شو البرقة سيين قيتا Asuyuton. Abarda asuyuton. Bu azok ekmaya mari. İxillaq taral buyukhum. Uggar buyukhum khillu qardin dashi anu bog. تلي البويا شقيتا حجلة ترماشي كروتشي همالش ال كروتشي شيك شو بوزو بديشو ال وخزنيه صنة كروتشي تلرقى بعرقة ماخي دا سان كروتشي تعويد عشو الورصة صار قيتا يبقى تعشو لتر قيتا ده طوى بعيقة من الجنيه اي بلد بابي بردير كروتش اج يرجع كروتش زي ايوا غورخي نروي داقاج يقول زقسو قيتا صار ميل حد وقت دول جودار شي مغلى اصعمدي تدان دقوا كروتش شو ميل ولشينج سعرملو ورت وتشيقاش كروتش سو ايتابم دا جنير صار قيتا كروتش عوزوني ويتي شاتسال этапом водишь, короче, то что как, короче, армилу, вор молодой волос, парень, вор скрыто. Су хаяка, короче, кофе, сам я рисую, это чисто от души есть. Дела, короче, су кофе малын, короче, дик хаяла, вор это, хаят, кофе мел, хас саму дел, короче, вяж, вор что это. Су, короче, таш дардацер и короче, су арестант док, короче, там 150 человек, вот хавогиш. Короче, короче, низах, и она скачу, короче, типа, давай, короче, сюда, короче, на, короче, общак. Короче, يرجع همل حالتي قال لي قيته يروقوا, короче, тут есть старший, короче, вот сидит, короче, дядя, и قيته, седой волос, он мне говорит. Да дядя с того же котла и ларкита, короче, давай. Нет, я не с того котла, ты сиди нормально, короче, парень, короче. Ты за рамсами следи.
اسمع لا كروتشي ووقو كروتشي على القوس بلا شو هو هم يدرقيته وكانتو هم تيرقشن كروتشي هم تو يشات شو ارملوچو شو تنتو جيتسوچن سام حاجلا كروتشي يو كروتشي تخو حدا كن كروتشي تعستوني شو عويش ديش او بنا دي سماتريا شي حبيغن حل الدعوه دك كورتا هم تو يس شو كنتن از يدر كورتا هم سون تو جاش اجر حلقيته كروتشي تنتولا короче соцаника о давай сейчас посмотрим кто ты такой они телефон жда хайту я самалу хенчил да короче они исчезли ну так на остров халрахчун цукянкин да скорта хамца туж параш чукучу сакусыш короче там сочур арволш хана цундая цундевоши цундевеши ваи ко вир со встречать-то Ажла долж дик. So sa'a sa gwadr sa встречает вот sa'a хамда за да на делла қита sa yish вош велла қита дизель баса бадр элс короче so чуволш хана как раз хахел короче он барге бен бац қита йога so арвел чулта короче حتى بحكين كروتش اشتويها هو يا سويها شو مالش ده يا سون صدوش كروتش يا وات не знаю اشتو ووزر يا ووزر اتارسون وتر وانسو ارملوش خاكن حلوالين торговый центр чувиган зимние летние короче демисезонные темел Land Rover Discovery al машине ларсунца. Кита. И, короче, и машин цаны, короче, ну, восвоясти я ушел. Цакаш весов, он отдал дали, короче, цах, короче, арвел, дахайта, ал цаван есть, кита. Цавага, короче, Чеченской республики, Мелду Хамди, короче, как будто другой был. Совет жи, сон без жи, нахтик, бесен басер, кита, бергиш дабан. Ингушети ерц аметик, короче, са. Тхдайна не дел дадюла. Тхгергл сек ворсиге. Сек халуан, короче, машина, короче, тхдайна не деан, карт, цакате жерц, карт, дауатина. Я уехал. Кан чувелырся цар, халят. Чувела чулта, короче, и машин дая кырсар сугур. نا دي قروان قيت بعد الله اخش دا قرسو قرسا كنتم حار واقراس حار واقن شلتا از ديش حوالين اورسي حوالين دوات ديش كروتشي هات شلات عواقن ساسو قرس اش положение короче اشي كانت وسقيت اشي كانت دواقن از دعبقن اش ارمي بويا بوش قيتا وروني جا متقي كان واشا داداس ну 2 числа августа короче циквовиж меттиги اش عاز دسمت تلاتش у меня все средства есть, все у меня есть, да, المغلق, الحمد Но та она, короче, валил деш дары, я не просто, короче, предыдущий сей бал баз бисер, это он тихаш бал. Суба, короче, эрмолой би, короче, шейк альвисар, على وسر это. Mor sama litla del berkete ila hof del sober del medje bol har hof noch schon kerada war halt ist halt so heute ein Jesus noch schwier der Peter Сагидр, еще раз скажи. har hof noch schon kerada war noch schwier nicht moch doch wo ta am ho po chautos da war
حيتي حيدوزلز إتر خارتو مارش نوختش ليليو تريد الخيطة دير ياتر أودي تخايم دير ياتر يرجي موك إلوة شمالو داغيتش قيته برجي موك أسخيتن داتي تصوغش سي مال سي دين ويداز سي بوزش برجولت سو تصوغن سكيته مال اللي تشكرش صار دعوة تامبو القيته سو تصوغن إيش بولش سي دين ويد حتى قيته وبقدر ديزه هنا تشكروش بريجون وبوغ بريجوت ولا غاسكش كان دوق ما بيش كروتشي جرجل بريش تاع على قولش استندشن كنتي كروتش سويلرشن ال ده بتاع بيت كيول ديكني كايتش لول يتنبويل هنا هدوزلنا غيرش مسانا غيرش ناخن بسك ناخن آمد هون دوق صبر ديز بورز أحيتسلز دينا гума доцум дуйхош что ты прошел и ерунда дуйхош а югни заново восстанавливаться дашь ай держаться де и что стяхун дал эту боль وانا بستو اسم اشتع دوزل كغيرتا دوي إما جو يق موديل ما انزلهم ده ما تامشينهم ده مودي أسد دال دوق قانون يقدر من سوي نوختشي على صعدوي ما لازم تصعبوا لنا بوستو يكشفو إشت ورقة يكسر مليو دين أور مليو أور فتنش توش دين مليو أور واسك نراتيف شوش أخشى أرابسكي وداج разделяй властью. И держать народ всегда в узде. В униженном состоянии царшаш малор, чтобы всегда в униженном состоянии, соответственно, в узде, без грамотности, и что-то, что ну, ах, ногче, швецица, удачи, он знает историю своих предков, что дэйш мухал, чиршек хамух, кача гамагвай, ويدايش كمش كاتش ناتو كمش تحكي نات خدينا تخاري جندنا يا سو كوجن خينر بولبيرش ناتانا تيردش ارتورنا شوش باترش حديث سالس نص ستان هو شي داي غلق شارتان ايش درتان تا حديث دوزر يوم شات خار وقيت ديت بوصل بري باتر لا مزمر خار دين تدوزر الدين دوش خليها سار سن تاخر برتان تدوزر يتشو شون تان هو تانغو شا نخشي وبو شو تقوات شا ديستوتل نخشي ستان شا نخشي وبو شو تك هو تقوم خاسون شا نخشي هو شا لدي شو تقو خرم ده سوي عاش خو ترو هرم سدوالات شي تقيتم ساوي شو كي لو حسدو هر وسو وجو بو شو الحيوم دي تادي تنحوني خمش غيرت شو لا حيوم دي تنوتق شي نكتو دقو دات نيغ نكتو تاهم خيت مدرنا نيغ نك دوتر دو شي حالات تقدوي إذا دوتر دوتو ودا شي دي تنولدات وجا دوتر سي ودا عيدو داخل شبالي تبدين ماجك شحرش اخشنش موالنش اخشنش نشدو مثلا اخ تا عاميش حافظ واليقين والحجش كهلوش وجا تيدل يا سامي تيدل اخ يسي ويدت شتو تانا برخدنا ورياتو نحط صندوق الوالشه وكلو خاوه هرش كورون كيك بو قوما دي هر نه ايه هون بو شارتور نشون دوتاج يوش وتجن وين هدو خا سبحنا اخ جيموش دون دا بيرن ايتور نشديت شقتون وري انتقاش دوغو كدا استوشك انفورماتسي نيتو
يجمشن وقتشن خوش سوش كنش ناقي تورا إنر ما عندهم يتسو بيوخل سوم تسيوت خزدوت بيوخل بد من ناختيش يودو تام سي هاي لا واستي القربوشن أج سنة إذا شو هو بحتي لا تصدق سنة بيوخم يو أكتبوا لا تون أرساق ديز أسراز هون ده يحكي شو أنا ده شو قلتش ده قردنا عندك تيش بيتزوت مجدوك أحمدو مجدوك أحمدو إذا شكاه ماش مبو أش حيوت بساتي إستوتشين دخو ده تار إيش هيك إرتون اكتبوا له الشاش عش يديو زوج مال بش كوبش أشتار حوير ولي ما دوتها وده شيء قام ده كنا خن حتى وير هو دوتها خلاص كي تازا توني دالش بوجي يدوك عشان نخشوا تجا شو نخشوا بوش شيء قام دوك كل شون ديل بحثوا سو نخشوا أهرش سو بوصل باو نخشوا هرانية شيء تانسى دوخش دولم دو تانتو ما يرتش إيش تانتو والله شوم دات بوصل دين نخشوا تانسى يو توقيتش دو ديش تانتو دات ليه بدرك شو كسرهم مدو اتراز نستخي تو بريتوريتشي ودهمش نخشي غلقش نملوغ وش يدو الدنيا يحضرهمش دوي نخش بيقستلو عارف شنا كورد شنا اوغان شنا نرمان اتديناك اورونين خرزويتي كولتور اتلاني خبطو بچي بزي نخبوي سان هو ميجر شنو يحكي لك انت نرمان فلات كل شيء تدني وتمكش بول نخ بات سان هو ميجر دو نخش يق يحبريت ساتو بچي بزيوش اش الهروين نخ تمو لورو نخ يتر مدات وتانا نق يدو قم يا ويتسني بيشر مباشر ويسا وعندني خيط نرمال وقام خير ذاتك يحضرك وليش تمشتوش بصوب نح بقش يعني حافش عوران اموش يتوقن حي اورال مجوش يلا نال جودو سير زودري ارتبوش كم اباتشي بزي نرمال يعني قوش يسمكش كويس انك это неприятно на эти вещи противно но чтобы не познавать их целях приходится смотреть чтобы дать оценку этим вещам видишь я Ахмаду ما идтиш ночи кам баресезю мы на примере некоторых людей чечен говорящих мы видим что с день ночи ночи цун ночи хулгуш маду че ночи летают ما بيخير كم ما يقواني هاد يحيى ما يزدي باس Beleza. Дикий ола. Может, там больше там мемелу масарайся на эти окружения, на труболёч. В России в доне там деньги берут, и куза деньги берут. Чек дали, может, больше им дадут, там 200 миллионов дадут. Сунца там мел хулурю, какой-то Березовский, лавианца. Шо, бог, легдацер мелорис до. 2,5 единицы Казбек приехал, привез здесь. Шо, бош. Соглашается вещь. Камил Дильсинц, Березовский. Да. Может, так и поговорят. Все эти видео я пересмотрел. Штасы Мокачхан постоянно, да, где ладуано с масса по Европе, то ничего они мелку улили, ну вот это все очень интересно. Раз он присутствовал на Первой войне таким воином рядом с Джохаром Дудаевым, так. Миша Хилейц, она в никаком бою не участвовал там. Сказки, Йолок-тилен, гучан, он был аршан, подпись велен, Йол арж Йолок-тилен, арбо Йозея, Йолок-тилен, гучалокес. Она участвовала, Дина Варца нигде. Сун Кезом, да, она участвовала, Дина Цуэль. Возглавлял Западный фронт по Шизасун, но она Западный фронт один Сагватскис. И Бахаса ни на каком, ни восточном, ни южном, ни западном, цана мет ни северном. И в конце итальянта телемхиц цехушет югнес велгеруза, арабский Йолок тилен вари, Йолок арж Йолок дерцен теат итилен. Банданка волцен раскш.
Ну, это понятно, ёлок, да. Та и бецер полоску, хую, арабский ёздол, шмаерцуны. يا تتا عايش يولك لا در عايش يولك ممكن تسعة نقامل يا كان بند غلط أنك أول تعي Уга. صحيح لا بند أنك تيلن ورقة عربي وزي هذا كتعنات وان بنوار زابد نفلون تفضل ولاحتي يا شبو شو كتعنات تقع سجل قرنا خلص يوقع تان جين واتكس ما إم قولا ده تعودي. أي هاي. صاصون. مش قاعد عايش بهروك. والله بيسنتنا تقدر تقوش تدعوت نيت عجينا صوني إيش بوصل إي كرتا إي عاريو عارج جيت شو سيديلا يبشو عاردر أجي عاريو عارج كرتا عاربيوس در صفيت صون ميزان براي ولي كتا ورت الناخي جاش اللي جاش قلت أنا كهيان عشق يولك تيلن يو أتمتي وانك كريملي وان ورشين دكتور تاع يولك عربي وزي يعني سبيциально غاسكشن يشتك دات يلتز دوش سغدشون دو تي خويري دو داغستاني حالدو شو سبغري ملويز دو ويك تيرميناتر واتر تي وان لو تاع جروبا ايتن بس هاي. не بس حالدو بام دا بيرو دا بالي شو سبغري شتا захватывать аэропорт или хуерится пилот вертолетчик был. Милоли терминатор в этом, маслушайте лошадь, Радуеве группы гигантшин. когда это на первом маске عيتك Да, Первомайск, да, родится вертолетный аэродром, нападение ебаншин. Сега, если садится, да, он туда боек туда бош, а он снайпер за ним бош. Он туда, снайпер за ним бош. А он я дюч васер. И ёлок, пилан валока специально дагает Кремля, и что. Я боек, калер, арби озаязин, на лоб тидилан. Министерство культуры, конечно, артистизм у них очень большой. У них много Да. масок. Мелдук маск шухай цер. А это тем более министр культуры. Уяли. Да, шарк я зовут, на выше бош. Жогр, шарк я зовут, хила еру артист. هوكن خو شرق خود إما ساعة إيش ما بيتو جوغر ساعة شرق я зовут, они врать я шо. Его потом сада в шарк я зовут, не шабош. И это специалисты по шариату. Коротен шариат коин. Масада шмаур хавич мауир. Ну да ла, конечно, и хвост, да, и легче да. Еще как вабакан куришь. Духа нету. Так как мы тоже вот везде лазили, где гром гремел, и мы не видели его нигде. Он не участвовал. А потом уже сегодня пользуется тем, что командо ахч شيء مل أوروات يلا حاج يستوي شو يستوي وات تعدى وات يستو не один. Сколько ребят? Я что там, кривую оторванные. Не кару, один анчуэл мичуру. Дэр кару. Нох чуош, агия это один анчу. Эх. Кару не мон. Делаши. Мы такие, если шуга массу вместе. Интеллигентные такие, ешь. Мурат, хамади цер, ши язинак,
سمعت عقول دل شيء جازد إنه يرسم نورمально камел дуэль РВЛ سمعت شيء царишь сон видно его сигер чувает ши помощник чувает ерсан камил куда де мегер даш бош дейт мегер даш бош мурат диснек интрига нюкша майер натуральный Ну, это помощник шацадвич يقولوا إذا بروكورور والشيوخنا دايق كديروا إيش برا شندا موارد نصير شيكان توي بيش توك يورو بيعتنا يتو زعبلا شندا مو هنزي كديروا شنان حياكن حيالن روسيا ينقل باي ينقل باي what så hendes hantedal og i familielektas og kvartal ekson pamit ole derus kantuj dukhalason шендемо это ладно сейчас вспомним не сегодня не смогу я наверное Сей Вохове горкой из Янгулбаева, Поповок, яц. Så первый гость, соконг Закаевик, Хавиантик, встречу шентер. Конца натачиваешь, да? Яра ортим Бейерсон ладу шляч. Багалатин. все я вспомнил ладно вот цель it's a верстин конструкция по-моему Янгурбал из-за Попло, колонна. И клещ коллацин. Я молодец. Короче, я по ютубу смотрю. Он один что Европа сборю ночью бук искушала. Ой, закая вот я вообще вегу. Короче, ресер Попло, короче. И там что-то не так произошло. Этот взял что-то, высказал там, как будто это борца хочет. И там, короче, и съезд Юхик Закаевый. Опять дальше наблюдаем. Ибраим, что дик шуэлэнс арвали шо. Сонарин шозлаги бегу шват жизни. Цахалха сонар интервью душки сон. Это что سبينسي وكان شو سقطت تا كنت حاجه هيسون يو سبينسي وكان ايوه شي لا ثلاث سبينسي نستاهل شو السلام عليكم ابراهيم اصحى هم جديد سنيرز نو انت هون دويش دوغاز بيرسونال كاراليو ير انجليزي كاراليو شنو دويش غير ايش وقعتشير خزنيون از دویش تکزنیان. سعی نسون دویش را ایچ وقت چون کان تو قوز را ایچ شدیم کلا آن должен был چون приемник وقت زد چون مت دعوتیر. تا عجول نمیشه چون خاطر دلق اتکرالیه داد. مش هапензия дагаю вообще тауху еще история традиция в Великобритании конечно документ школа что королеве квартбакш а мацаца королеве пенсия она еще традиция еще и традицию تعرفون ده هو بولمان ماشى نوع حلالات وان هو ساعة بنسيت وانا شو بينا نو بنسيت وانا سوالله цветанство ده чака все равно бесполезно душен да ну ла я рвал чах вакар бушен но ададуер душен он дальше тел он гда было вы как рата تعينت أبوش تجي أدوش تجي هرتان سون تاني تبعتن داتس ما جموع عمالله هدينم بقدو غردونس وقاموا بير البريزيدنت جو غردو ده خارج تشو ده اللي شن دعوة بلغر دعوة اللي درج واحد سبوش أبوي نابر شو تستمعها إتقام طولن بيحكم تستمتعها والبريزيدنت خارجان أصلا مسخادو تشو ده اللي يجي وات البريزيدنت وات أحد درج واحد البوش الكمباني يولي رون شن ده تانا هو ماشوا نوع عمل دو وينقدو
ويقع درج دات ويقع ريتسلا دات ستانليش سونتان شديت اتوندو ما يحسنا حسونتان لوك شبتيت ياش سو حوق فيز فيز عاري سو بيختوش بوغانا حبقو غيرس في دعوانا عطين حتى فيا البقو ما يستاج ابسط اس بيش بوغ حوق بيز باتس اس بيش بك زون دلاها تحت حوق بيز دو لو سنتسخيت ترنا ويديشتك وينا واشين تشو عش بيش هو نو على يحبوش نحبون سو تحزك يا بالعاري تحت أقوين ويحكي عن ديدر يبسبليزنا دوشن تران هرتشوج كرتشن دال كرتشنر هرتشيق كرتشن تشوجشن هو عندي أنا واستيخلي شو كيجي دو شو موكش دو شو حيق الدوش دو شو بس خان гири шо сега. Кадырова вашего и Чечню. Я ненавижу Кадырова вашего и Чечню. Ненавижу Кадырова вашего и Чечню. بس خان гири шо сега. Авиа давай ну ряд. Ницерна глаз. Слева вы Юхай были? давай. Ну да, последний ответ давай. И шо он говорит, правильно? حدينا دقدو دون دو قزا عندك دو دو شيش فدرال سوديا بوتس داهوت دوات بات لبرنش شنوفش كانت تشوفوا كذا كون دقدو دو كون خاط هاكون انت كيجا موات شايستا وش لا تشوف زكا بس دي بيغير هاكون حياتنا كانت كاتن حياه Цыган, Кузан, если слышал, он еще подколол его. Вот первый встречу, цыга улица, мостик шлеч. Птицксан дуалуэстан, да, вот хавианцам. Кюглестеш, так, амирштешу, тикса съезде кайрвен. Кузан уже там с подколья улица, а там он птицксан маути бьет тебя, как мышка перед кошками. Хайза на юлш Jonziga. قوت يا هنسون زكا تدهي فيس بس هذا فدرال سوديا كتا بيتوشوك هيا اتنيو اتسون حياس مشو هر بيتو هنسون تدهي في شوك سون هذا نوخش قوم وقت دو شاب صدوع لوي دو شدكان تا داوريوش بس تزوج جالي سنس ليتل هي روج مشا شو ما يرحقوش شوي شو ليت يا بو بيت باث في عاوش إسن حقوش شو يجدوش شو ملعيه هو غير شو صح تجيات شو صح Ну, это был намек, понимаешь, я сажим копейку сюда, все хорош. Я же Министерство культуры, ой, واي دو شاي اخشناش كان هاي جنجن يوم بايوان بيس يا كش دولار بن سدل ناخل بول اون هاد اللي هوك ينقل باي جوش ده كان ودو كان قاعد تو اخشناش شاي كز دل بيتو دول حياتن يوروبا شريعه جو بيتوش من اخش هذا ايتن تونسو شي ابيت ذكر بيتو شي قحبل ابيتيتوش اوسم ده حياتن دوك اسيليريس اسلوزليريس سبيكتاكل اسرمزا اي خلينا نسنوش اي خوش صوري كورت ميال نوش اي خوش بوش رمزا اي خلينا اسموش بيتو نسامم دل اي خوش بش نوش بوخا رمزان قير تو هورش رمزاني بوش هادش عن بوش ده Просто воин хит туаш спектакль, ну хороший, рейс вот скипы туаш, хороший дена на пьяч. Это когда такой же тупой парень, как свой отец, да, хотел, цахи, а что это сами. Шун шайде, он я один дал бош. Это. Вот шаешь, и что? خليتوس حسن وريم بركل ايماني اخ حتى حسن خليتو نريشكني كانتو это арианцы гумши если наришкин уйцун канту полный граничка декшады спецбуштар ночи кете да колишуш бай абайтан хай турц واحد ну حسن عليكم بيتو это то сейчас она чат что дучи видео так то сон шайти гахил тун сюрч луга ваш до итяги пояр Украина عاين زعاق زب تشاشو تبيان شو جدا أجي مجي يبيتوخ يمسك شلا نوع شتاين بايتا
Ezerčka, dakle, iets nager und aber wo Striche wir Sport dann ja bis tot egal Striche da wir mit der Ezerčka noch kennt so hat die Lüge die انا نسكل كباجيزن خين شو شميل شو بنات واي بروست ناخل واي تريبو تدي شو وقعت وإذا كانت بك أو شو بتشاف شو ودي أشوف شو أبغى شو بدي أشوف فكان شيء ذا شو بوا أو إيش أشتغل ده إنه ريس تو بتشاف ما دوا داون شو شو أيوة شو أيوة واي تريبو تدي أشوف أو أشتغل بالكتر بتشاف ما دوا أشوف بيتوش يعني ده نحكي داون شو لا واي تدي أشوف نح Ну, это понятно. Так, шханму диштухаю. Наше чеченское республиканское министерство культуры расположилось по Европе. Вот ихние фамилии, вот ихние данные. Вот они столько-то тут взяли, там они это продались. Вот столько наших ребят чеченских убили. Лишь преподнести дой, вот тогда уже, может быть, заметят чеченского народа. Чеченский культура мою, по Европе. Эрдуне мелду. Так, заметки реакция была. Цер имели الخير سويه قق الوعي هريو أكير كوارت بو زكاو خوست دو الدعاء يشتوت. Чеченский культурят, арабский сказать, что это педофилия, МКНАХ, БМГ, насилие, шариатский, исламский, русский, международный, исламский терроризм. Это новче айдол даст нахбой, новче не дабой, шаху, элебош, нахцебой, не зудрили свиваться, бета, педофилия. Это арабский дичу, арабский культура. هذا وين شوي جاف الشوط ما تلاتيش مثلا العشرة بيتوخو شديش مولستي هم ناخشر موية الحاجة عليه سون دابو تجيو سومي سون شيكان تيام موتيلو نوخش دايل هم لوشون أنا سكان تشوفه إليه أتنى تجول وأتسوق يترى تنبول بيدافيل تيجوا يترى بيدافيل لا أمران أبلودك ولا تجبتوا نوخش بوخ بتوهم دايل صوت يا أخي تعريشوي بول يشكل تبغى يتوقع بتشاف نيز شعب وتم نيز بوليس آخر كود مو ناس بيسبوع بيدا في الوجه تعال شو اللي تيجي خيتوا وقت حي ولا نيف ولا بواش لا تجوا ولا شيء أيش حديش عن بيتو يتياخذ اتكلم واري خديش واحد سنان قونا عمير هو جوا ذيك كاريش بيدا في الخليه هو قونا ساعة شو اللي عم يدير لا بيدا في الخليه هو دقونه تونا بالي عليهم إن شونا بالي لو شو نارون شال وايا كيز ماير وايا كيز نشوف سب قاق لندن واخش لا دراج بقطوط واشكي هو دبي قاق مبادركس خزع ما شاء الله ما شاء الله حاجة شي قام الكوك يلدو لنا نخرج يوروبي هاحوش نخرج قزع اتاح وطلو شواريش ووضوش لتاع شوار تنا ارقام سيسة دقم تنا بويد بيكم بوز نوكشو كام قايح حايح حالين حكي تنوش تعبويد وقتو طول ناس ليش كنت واخش في ريبوش هردي دوي وزدي دوي نال بجيري بوش أبيش بوش
وكي باتكلات شو غاسقي هر لخيش ثاني وي رزبورغ شغولق دات هر غاسقي مسو غاسق اجنتوري ثاني رزبورغ شتيلن دوير دات وي وش ماير وايا غريشو وش اش قارلي بيش بول قالي واش تزولم مسا ناغنا يشا عيد داغريت يستو قار بيش بول ويغلق دات قايت ثاني قاست مش باي رزبورغ شي هر جيزري دوندا شي كورج شوش دا شي باغون شوش شي تايبن اروج شوش ليو شوش نريشو وين احياخ تاح غاسق شنبوا بن متنش ديتن شيك دلوش تيك خيك شي خيك دينا وش وين احليح كنور هر تشموش هر سيستروش هر سيستوركس داتس وش ماير واجا جاي شور начиная от Закаева, заканчивая сыновьями федерального судьи дон, да, Европе уахойшин, гара цугун хахишо, гар угар бьюхом, шу гар басхани, гар вежмелу та исура куйтелна, та Закаеве, нухеве, лиршок, та отос можете, вы не можете не принять наши сердца Бош, Закаевин, кехватин волчах, терду им вал, гар шуаш, угар бьюр ямартхой, вал ногчи оми. Бехтон Белош. Золотые слова. تعب كده هما ده درك دع دويلة مخلوش عن طبعا سعادة دهم دوش حق ناخخ يحخيج غلق ليلواش مصر أول بروست يحخيج دو يحخيج حقوب شخلج حقوب شو قير طبعا صو ليش نقوب شو قير رجع يق ستريس يو هاي تجاي حين ديل ده حين ما توصل حاله هو يشون بور أكل هاي سقام ده الخلشة لا تلاقي دحويش ده سقام يبوس أخوهم بوش عفو صغير وإمال أولو طبعا الدنيا ده سنتا جردوز ريتكسون تيجي باش أشبوهش شاش حلرة وشون سامجة حي بلوت نعين لوش كي برسا دعبوش أشبو شو تصدع لوك تعال دعلوش واتسو سيقوم قاخيش سيداي كشنش تقوات تمس قوشو تيبو ستوش عشو قسم قي هو اللي قسم مش قاعد وغيرش بوهش جو شو لا تقول الوا كبر وكبر وين بس حملوين أحصلات وايتا أصون هودينا أصون أقولينا يهو قمل عيد عيورو بيعلو شو هنا عدن هبا المود الجبادة يهو تا بيتوشين جنيزدو أصلا تا دوجيني ويشين دام هو حولات أخوه قعر يعيوتو يعتقودون شو عايش لهم شو هنا مو ويشين دام هو أحسوس أعوش مو سحل داق ببالغ بعد زوج شات شنو تمام شات بلم وقت خلق نيخ دون شور ساي شور ما سرجع إنان بقبل سرجع بهما دوت وما خيش ناخع بالبال دون ساي دقشو قيلا قوش ساي قوما ساي مهكن سرجع دستو عشرش أهو بقبل دير وورو سو ميرشا ووربون ساي مكتي ساي باتي
سواء شيء ما تصور أم أحد أقصى لا تقول تصور ويحوصل إيش ويلي مايلات التلتين يا شيء قوة العين Now طاقنا حط تحكين جديد الشكي قشنا دحر قطبق قش حقين شوثنا Now تاقتنا حقتا يقى يشحيدين شو حنانا حوث ترسطوح يقديدين شو خبرشنا دينيخكا يا مرتقو دينيخكا يا مرتقو يعطنا دينا حقي واشتوحونا دين شوريتنا حاش تشقوشوش ديلن شو حترنا يعط قنيقشنا حدود احنا اللي شو دوقة شو لرشنا حال رخ ليلة شو مصطوء ادمشنا دين يحكا يا مرتقو دين يحكا يا مرتقو نعال طيرشنا عيام التلجو والثومتنا هيقم القودين جو وشريكي قنا نعال طيحك يا مرقى نعال طمتنا حبقر ديلجو تعيشيجو دشنشنا سرقل ديغوچو عودوچو لرقشنا نعال قورنا محتو خشحون تاقيقوچو نعالتنا دخك ذا حوا خوش ديتوچو خبشنا دينيخكا يا مرتقو دينيخكا يا مرتقو مطو ادينوشنا هنا كان بعشو هور ادلتنا دينيخكا يا مرتقو دينيخكا يا مرتقو نعطى ولرنا حويرجي عتيدت وطوچو ناقنا زدر شاتك احمل تشدوچو بالخرشنا نعط حكوشنا حكوشتي يولو چوتين چوباتنا تو بيتا بطل بشخري يولو چزدرلنا دينيخكا يا مرتقو دينيخكا يا مرتقو شون مخيل بوچن قيچو مخيل Deva ჭობა იჩიო იტოს კუნავჩო იპეყელონ ლავა ყიშიოჩი ამ დაც იცერგშო ყრით თუინიშ واحد ვახცული ხუდინ ლავა ყოსავშდი ჭობა იჩიო ყუნავ კომენდა ელ დიეშჩუნგელა თუ კონკრეტნა تبتل جيمات بيتش باجيات تني تعلم روي أستغل غلطان كي مالدوك خز إيش شيء بيتش دش باند حقوم دقت يري بخينش
بخبات درجة ولا ده قيهو إيش نوتشيشن دزم دشنش دعلات معا ها دعلات دوق مدو قوموا نعرض دول نعندهم ميتشي غير شو لو الدنيا ندير ميتشي غير شو اللي بوتين شيء هو دويش طومي على شيء بيد ولا تبونا خل كم دان جوها يشم ديون ثم بستيان إخران وتاح وقت الليل واش هو كم ديال تام جورناليست يادرنا كل كم ديال دال ديرزين كيتو В 90-х годах, ассаламу алейкум, в 90-х годах, как мы знаем, существовали ичкерийцы, подавляющее большинство которых провозглашали одно, а делали совершенно другое. Эти христиане, неверующие люди, они все это собаки Аллаха. Но сегодня, когда этот враг, агрессор, оккупант зашел сюда, я призываю мусульман всей России и вас тоже, дагестанцев, чтобы вы сказали правду, как она есть. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевский. А если я кремлевский, я горжусь этим. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Будет трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция — это Коран. Если вы жили в республике, вы должны знать, какую позицию я занимал, когда было шариатское управление вводилось. Я всегда говорил, нельзя этого делать. Я был противником введения шариатского управления. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Os kersten kelfet masabo تسامر مش جيرزتين على جر هاي موخ هاي ديني هاي ميل دلما واحد شو إنه يستج هاي المخيط مواصون مخيط واحد تا أستجن كلفت سو أحباخ جن ريزو على كرستن تكلفت يعني ميت دوغشتا. Ну, когда-то мы начали там воевать за свободу, то есть завоевать свободу, независимость. Но не получилось, мы проиграли. Нам долбили, да? Ну, Рамзан раньше понял, он потом понял, я потом понял. Ну ладно, не получается. Провозглашали одно, а делали совершенно другое. Хорошо, нагасана. قوم تسلنا وقوم يقص لسنا سو كريرو انتلنا سو بريدات الحاء بس بريدات استلوت سو чакденис. Их вшивые души будут погашены, лицемерные сволочи будут наказаны. ديك запись. قدامي ناخنسك أورا بيتي يو تعمو تعبالبيش مس مليك شبله دعما بيتوش إيادين يوسرش سريت إيح نوخشي موت بيش نوخشي قوما داخيا ديال يند يعيه. Вот. И хамбеус. И туан дабуешь хан. Кисвелуш лагдоушен. Чи нақт ши буйте. Амет тадикия чая лриси. Сундики начальник штаба ورطة يوتخان. يو دعوة كان شو ده من وري اخواتي نج начальник штаба جوهرس. دقر ولا قصد شو ده مو. No, ako kwaseletin siya ang dagdoso. Si
ينين يق ميتنج تتن خلق بق موح ووش تحت بلوشة تحوي أص كديرة شين أميلة تلفزيون جو بلوكش محفو بور شين لسنا برات حاون صلوت نجعو خاطة صليلو شتك خاطة شين أبروس كسلير فوتبول صوت محفو كسلير دي صحيح راح مجلتوس بريئوني كوية ديسي زودغلة сон кадиров вопрос qilyapti polmillionniy armiya noqchichu char karerga noqchichu fatxaya 50% juda da noqchichu nodolar diydi o'sha qiyin devchi xotichi armiya nachalachi so sana ostitani yisit judmay Чина я оцениваю комендант так самоотверженный, а чуть плат может связать, а чуть и плат дая хакет хакета проблема, вот я выдержу проблем би, вот зачем да сохалат был, на сансо личный трактор, опа, она сохалат из кадира, да, с кадиров брат, кадиров фото такой تاخصن واشا سنجري نصون يوخ يحبو تاخصن كل يحبو تاخوش بوسا نجري ندير نقصن لسنا برات خيجي خصن حنو آرين تي مصر نتي حلوي لطعم دا موقع حفظا يشيو آرين لو يشيو لانش لو يشيو وانا اوش مغلق بيز وينو دلائتا اشيو بيو بالبويات مثل شكاية كديرو عشان كان كحدوت أكثر يربو كثير كديرو بشي حبوت جات اللي صار وشو عباها مباحو ستبنا حاجة اللي هون حين وصل بالمجري هنقول له اللي الأسلح أحسن لين تراولين الدعو مش طبعا دوسون وأنا تلقيت وبشي حاجة مصحيت نرونا نيسو القمع ده فأحقق من دخل سراج رياكتي القمع خدين قوم مجري ودنيا العالم يحكر ذاقي على الأشهر إبليس توبة دحل عذاب يورخ إن شاء الله ما بقلش خلق نحكي قوم ونخي بوخش واو ему не слушно شاتوخ نتشان كتابة وش دعوة كتدون ليه ولا شو بوش وحكم أعمل عج وبقول تندر ليش وكديرو باش جوهر دعمو وحكم شناق شيء بوي باتش دوي شنك دعونا شو بوي مش باتش حيو لقسون تلا شايد باش تعمل موحد شو ميتينج ومسار الله أكبر جوهر это все мы видели, слышали. Оказывается, он тахан запись гуч будешь будешь. Что бета хаяти шмоница. حلزم خله كونه يتخن بو أم حلق شوش أو تخن كونه إيش زما يوديه تير حلقة كونه في طريق حنرش كاش لربر موق لربر زيوت لربر زود يش لربر خل يحتخن خل بيش بوش كونش لربر بيش موق بو متوتون يش غلق شدو لرن يش خزق لامستو تخن حلقة
شالتمز دينا والقشتهن حقلتي قيتم شاقيه ديشتو بقت متت ولدن قليت هو يقولشتو صبر ملدو أستقي الشب صبر قاش للشول إحا صبر كروش من هو أول حلا كان خيل بيز الصبر قاش للشول إحا صبر كروش نعم عجل هو واحد طعم تكاتشوس مجيتن بس دي и какие золотые слова он выговаривает. ما جالش تاكلش ولا دوق تجري البرو دنيا ده ما جالش ما تقول تاج طبعا وزن مجاهد سدوات طعم تكاتشوس داهر دوديخة باشر حواهرخ دوق صديخة أي بيوسا يخ يدين اللشوز باشري أخباق ديزا دقوص ديسنكم مقدتس سيخيل سوخين دتس سودورت بودنيا سويخ الهرتس خيل شوا ودعوة حيقا لقيدش يوتن نموتن خان ما يهدو سنگ شحيزة وحقي إيخي يهدو سدوتا مموت داهر دوديخة باشر حواهر خدوق صغيخة ستيغلر سبوغ ودوغت دمسن ويداهر تشقدالر خلافة كيخنا ساتا دم شيتا دم لا تتبش ساخص ززدوقي داوت تويجي خلاها سدوتا دم تقضي خير داسوخ حق الأدب لا قولي يا يوا ومحكوزن هنا لا الله ما он дашь ничтож نلسون هو مولى سون وق دغاش حاجري تعندينا دوغي تاجن دوم دات إحدى لرتوشي تاك هوك شوا حي ما تو ماش واخر وعا حوالي ما تاجين تحي تشكوك عجل الوانا يوانا كوخنا يوانا سبانا يوانا قستينز يوانا ترى تعالود وش بعد لا تعود بعد بيرو تاج توريسونا هو جوا عين ما تو عين لا ساعة كباك يلوش يدعي شو كروجا بيقبض خانة كذا شو قدرت شوز جنا سون يسا كسر داخل عقدنا واز نو absolutно ساعة هما ده سنا برا عن كهو يشبه شش توا ولا انت بقول هما يشون ولا عن أخش ديزيون ها سبب البوش يحيش دي تاحري وزود سكوح دول أدم ده أو دقق النفط هو كلوش دوش 15 метров 16 метров глубина шош колодж конденсат мотор кисин ой заводского района нефтяного завода цыга сам цыга тоже кафе حي شيء يا ما يوكم سوى ده ديك ربع بوك بالابر شيء سسد هيك بيحكوا بلا شيء وقت اللي شون جنزة سوننت
هو سيريا آخر ما تأتى برتل عيش ما يأتي وخ بيدافيل البيت الضيعون إيش تعدي شوال تيش تطير استلات عوشي إيش جوان ده ناخ وإيش رجع بالي لو الدنيا نخ بيدافيل وتيال بيت ما بويا روقي عبيد فسعدين دو عشان الله حتشاز ووشة بوجريب خلي بيت بوتشول اللي هو الكوتا من طانا وقاد يزور زمنش برش تا دروش برش مش برش تبع بوي اشتبيت بولن جبتش هنا اشتيت لا تعود بوس قاعد ابوي وبشي سو قيد وبشي غوقتوش دا تروي شين يوعتش تيرس ياشو رزبورg شن نوختي قيد بيش بات يتي وبشي غوقل بيش تاين تا على تو وقر من دنيا ند عقويتش وقر نوختي وقر وقر بستادي يتي هر خود ياشو تقع هونيست ولا بس عقويتش مامنت أعتقد إن دوش سونيق عور لا زبوا بريتا داير صلوا وصلنا يلا يا اخي صبروا بقى رموش كان ويا بيروتي كونتاكت يو انا كونتاكت يو ايه طلع له ايه How many persons? صوروا فيديو كده. فيديو. You are four? Your friend. No, understand. What you speak Arabic? What you speak? خلي يحكي معه. أنا بحكي مثلي. شو بكره؟ هذا شوي له. كم واحد ما شو واحد. أنا فرجينا هو زلمي شيشاني مش عربي بس بالصورة وبس. عرفنا شيشاني. هذا شوي بس هو جاي في بيع. شنو هي؟ خلص. Two people with you Arabic? Four people in the car. في واحد قوسني هذول ما ناش قوسني عم بطارق هذول هني ها شايف قفونا ضوجه نعمي هذا هو بالزاويه الكاميرا كونتاكت حط مفتاح السيارة لا مش هذه هون هي هون السيارة بيصير طبعا هاي لا هذيك هذه حطينا مع صاحبك على راسك أنا زوجة تجا واتا شا نوختي وهند إيدو وين أوضو مدرسة وين خامة هاي تعجبني شيء تقول بيرمير باتت الله هو شا نوختي وإيدو واتا وقع لبوي شا بيت أو شا نوختي وشا أول سولش أول غلش أول قيول كوكاز أو قامش أول جرش أول شا شا بيت نوختي بو شتنديره ويه هو دنيا تاع هو إيش آخره بس هذه يونية الدق ده اللي نوختهم ده سنة ما كوا وناخ بيه الدق ده أولتيش الله عالم الله خنيق تعوري إن شاء الله شهيد باش هو بريدو ستاتوس في توار أبلود كشاتو تاقوي بو الله أو إقام ده بولش يسوه هالبيد بات وقاك يقواش بيد يبدل جوتي أشنو معتوي هيك شو دو فرانس ديك سوبر دو فرانس عبيت يعني أبلود كي Es geht schon gerade mal Nachricht شوي ستاتس في إنشاء فناش بويمور سيتي هو يحتنيل وبيدوفيل لانتي هو يحتنيل بريسالة وبعدش سو زناش بيش واحد يعمل فلو كيلو جلايل هم يعرفوا سمون كنتي ده رأيت ناقش شنو سنتي أبولن دايل هم يقول نيجي نيكو ده باست يعمل فلو كيلو سنيرلو شيء ناقش Eto tagiaci šī humnist madījastalīstan so. Šo past niža nieku da hogar jājām sun har gauno bale. Jājām sakešš dājūt šo nohči čuje. Cē nohči ču akhirla joči jeci gājina jācer ubljudak. Eto Moskvā tana šneri min hājā kan nohči išieši ar kliekna kan bidhažlo sūli. Tu jā bit jājām ar gauno jonet sa nohči kešleš jājām dājūt šie sobardi. هذا لو أوجر بزح بولش دايوالي يشمي دو يجايجن وي حاجة أوجر ديسكشنش دو بايمر زودري بويس بيتي بويش دو كشنش دوي أوجر ديسكشنش تيجي دايوالي شو الأوبليودك شيء ده ضغط يقدر ما سعره شيء بوسو دينتي شيء بيدافي بايمرتي شيء هرشاي الأمر يعني كولتوري شيء بدو إنسكتشن شيء ده ضغط والش شيء ديش
تيق مدايتا دائتا يشي دي دق دائلتا دي دات سنا أتراو خيل يل دايولي صعدو شغلو и 100% кадыруется эхкли вон где-то из Хасаюрта минимум 100%. Москва цана ши ночью бубош был кенч бац кадыруш царь связаны волш царь на какую-то операцию ворыч ишт карвану Катяца лишнюю задумку шеяцом. Большинство дагестанцев. Кадыров, операция, овый, вообще, я хочу, агент, да еще шват Кадыров, вообще, зависа, я был. Кадыров, вистул, шват, куды чау, дуйцо, полночь, едех, там один чувак, там полный, короче, мешок с дерьмом, лила, что просто купил центральный хэмбл, что это, вообще, чай молит. Вообще, цвинка, да, сам я это, куда ажеды лила, шиш, ублюдок шиласка, еще, да, ажеды лила, шлячи, война, сулюштею наперед. Это что должен, это я шкал бот, а жаш бот, это рюахажи. وقعنا عليه نقدوي نقدر نقولش قاعدين قاعدين خطأ بس بساعة угар дух арится он долбишь что около $1 триллиона если не больше. Если посчитать те ресурсы, которые за этот период они еще выкачали, и шады для около $2 триллионов, он богатый, он шайл исторически, я же шаг долгом немнож экультра, шаг охш, то буа мелек, охш буина. Там может дойти даже, если культурно все это восстановить, за еще до 3 триллионов даже может дойти. Он даже шайл культуру, шайл хумивох, шайл здания, шайл исторически, метр шхвиш, бульдозер шхвиш. Дебеш, могуешь, да. Это дотянет до 3 триллионов. И войн цад, и войн нет захват. Это хар ублюдок. Шире, а кто я физикой веду? Вот. Просто тут, кшеш мадардо, и долч дайо, он зигая, яхшил, что аркут, мошил, он шари акты, чуили, шкириш, болча. Хале, ажа. Один это, ты знаешь, это для них копейки. Для миллиардеров оцен это копейки. А вы гейл месячно, вы на миллион докум гейлте. Представляете, да? Хажла. К чему я это говорю? Есть миллиардеры, а есть миллионеры. Yok разницы сюда. Термериоч. Так, шесть ступенек шуцер. Масса, чтобы достичь до ихнего уровня, тебе надо вот вникнуть в эту сферу и показать себя, как будто ты тот же человек. Но они тебя принимают, но они тебя выслушивают. А потом они хотят свой вряд тебя поставить. И что? По ступенькам. От миллиардеров. Испокон веков ходов слушал, меч эхтом. Бывало в 4-10 веке хорошим. Войдейший шайл драгоценный, шайл хумят полностью, хумат юда, бог, абатом, бог. Ну это понятно. Инфляция шмитила. Должны заставить вот этот шайл, полностью, юг возвращает, полностью выкинем, бог, قاعد يا اخشي هما историю ده صراحه يعني مش بتشغل عم يشكلت اخر ناخذ مش فاهم. Ну это полностью حرديش ياخذ هم истребить ده شوي
этноцид, геноцид, шарит полный пакет сбора югоза. Ю. 100 лет они должны просто на коленях ползти в охват ждина, хайош, он полный репарация, шлаву 100 лет, чтобы их жалкие потомки, ублюдки отвечали за своих вот этих вонючих варваров. Это и أعتقد يقصد يرزق حكومة أنت любой чуди гаера уж мнах это ал ирас шеит насилу тичи цаша бчирца и цека уж нах иш тюрю любой человек. عشان أصبح خير شاش تاع قوم نتاع غرتشال غورت بني они сразу после этого делают инфляцию. Ажла. Ой, миллион у Эльчхан Джохар, ша миллион первый генерал у Элер. Так дона и миллиард Элла Махади. Резко инфляция хила иша дги гор гол дел дадели. Пенсиш الكبيك شتيق يش بعدين بنسيش لهت بنسيش سخلا من وبشي بني وجل وين غدا تعدا تعقم دا تر и все равно российский ахчмалили не вы видите цу инфляция дыти ташк штир дон мешками дас и тие тюмниш 50 рублей сотки 200 рублей дон и дюзин мешками дон нах инфляцию все ахш дайна банке да тецалацар хуич дат бош нах шай ахшн шай чур аркисан сундук гинака инце даже до сих пор саца дадили нишца буйна ца туп косуем шлукса до сих пор дел да бокмалон так для памяти аддити расе инфляция йоца резко сейчас تعورت ما بين عجلة عند أوكرانيا عدين شون عجي يحيحكم والشو دعسو إن بين إنفلاسية دعسون بوتين روبلا كده так доллар мадай самый главный голова рубль двуглавый раньше он был трехглавый и анекдоты у них, и сказки у них трехглавый дракон. А теперь он стал двуглавым. Джохар Смейлер. Вот он лагеты квак билин детлуш дег чок духинза чок хади шан вей дойле ба Джохарс. И хадизер ду. Это надо знать ба Джохарс. Чтобы отрубить детлуш до цогду и тах и туртях детлуш до цог хаду диш что движение и хвост он хаду ешь и термерум шлят so schön so ein Lil schlecht